Next game ka pa. Okay, game. Number 18 for 2. 2 points by number 18. Marma, Harvey ababa ang bola. Antonio for 3. Ben. 3 points. Marma Antonio! Naka na. Number 21. Oy, kawan sa Electrics. Bigay, number 21, step back. Grabe naman yun. Fade away. Number 0, Chan. Balik sa Electrics. 2 points. By number 10. 4-3. Antonio bigay kay Jason Kidd. Traveling violation. Number 18 huli. Number 21 bigay kay number 10. Wala pa rin. Naman ni Boss Kim. Patrick ito. Okay. Oh, hindi na yun. Jason Kidd. 2-1. 5-4. Celtics. Bigay kay number 0 Chan. Ang balik number 8. Balik number 0 Chan. Number 0 Chan. Wow. Sa siko daw, sabi niya sa report. Chan, di ba anak mo yan? Anak mo, oh. Father and son yan. Oh. Number 0, Chan. Oh! Grabe si Chen! What? Court vision ni Chen. Duo, father and son. Number 7, Antonio. Bigay number 16. Balik kay Darwin. Wala nga lang. Number 91. Celtics. Bigay kay John for 2. No. Enough. Iwan ni Darwin. No, lupas. Ang layo. Celtics, binababa ang bola. Ang score, 6-5. Number 8. Oy, ganyan pa rin. Bigay number 0. Balik number 91. Celtics. Celtics, oy! Opo, nagpakal. Marmar, bigay kita din. Oh, Olay Chan. Chan, so number 8. Wala ka lang. Nakuha ni Darwin. Darwin, eh. Bigay Marmar. Oy, Marmar, tira na Marmar. 3 seconds. Number 21. Bigay number 0. Chan. Balik number 10. Number 10. To number 8. Number 8 to number 11. Number 8 again. Oy, hinahali mo. Darwin ang tuloy. Darwin. 2 points. 7-6. Grabe si Darwin, ha? Number 0, Chan. Spin. Bigay kay number 8. Darwin again. Marmar for 2. No, wala ko na number 10 Reyes. Bigay kay Chan. Oy, wala ka lang. Chan pa rin. Chan pa rin. Chan. Traffic. My idol.
one. Volleyball. May idol, nilabuhan mo na. Ayun na, idol ko. Oy! Ay! Wala ko na super by Pamik. Pamik! Bigay kay Baskim. Ay! Parang ano to ah? Team ano? Ayun na, Jason Kim. Ay, uli. Number 10. Number 10. Bigay kay number 8 Chan. Isu. Ay, number 10. Check! Idol. Idol. Mula super. Step back. Bigay kay Antonio Arman. Change short tayo. All 10. Marmar Antonio! Grabe si Mar, ha? Team ano to? 3 points! Team Shaolin. Ayan na. Second na nagawan. Ay, foul! First personal foul on number 17. Mira Puentes. Mukhang maganda tulog ni boss dyan, ha? Yun, oh! 11-10. Lawan ng isang Team Celtics. Last 3 minutes and 20 seconds in a game. Wala pa rin. Darwin. Darwin. Oy! Oy! Grabe naman yun. 12-11. Celtics, bigay ka ng zero. Bigay kay number 10. Number 10. Number 21. Ulit, number 8. Wala pa rin Celtics for 2. Wala pa rin. Mira Puentes. Bigay kay Darwin. Darwin for 2. No! Rebound ni Jason Kidd? Yes, sir! Jason Kidd! Celtics, in and out. Rebound lagi ni Jason Kidd. Grabe naman ang tuloy mo. Oy! Oy! Nakuha ni number 10. Wala pa rin. Celtics! Celtics! In and out. Rebound ni Pavi. Pawi. Oy, stop. Bigay kay Chan. Last 2 minutes. Oy, tao, hinataw. Kinarate chak. Kinarate chak. Si Boss Pavi. Sabi ni Boss Pavi, magaling ako magkarate. Oy! Oy! Ah! Bilang more. Yun ka paglaki. Oy! Pabig yan! Pabig yan! Pabig yan! Sayang! Kaway number 21. Bigay kay number 10. Number 10, Reyes. To number 13, number 8, Dan. Yes, sir. Ayun. Isa lang. 13-14. Last 1 minute and 15 seconds. Labang ang opensa. Labang ang opensa ng isa. Marunang. Oy! Miguelor. Good! Good yan. Oy! Favor. Laban ng Team Celtics. Last 57 seconds na natitira mga idol. Baka Shaolin. Baka Shaolin. Galing. Last. Change favor. 16-15. Last 44 seconds. Habol tayo. Hey! Oh! Good Number pass, 0 good. Chan. Number 0 Chan. 30 seconds. Good. Good! Good. Good! Darwin. 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 Oy! Bigay kay Maramar. Maramar. 4-2. Okay. 18-15. Naman ang tatlo. Nakakapagod yung Sir Mar, ha? Last 10 seconds. 9 seconds. Last 5 seconds. Mga idol. Labanan na tatlo. Tingnan nyo naman. Labanan na tatlo. Team Shaolin. Ayan na. 5 seconds. 4. Shoot! Ay! Yes! Game Game on. on. Oh, next
Next game, Pau Pau